Tatas. Nag-record nyo, no? Kapal lang mukha nun, no? Aray ko, kita ako nun. Ares pa nila, frame, pa LA. Zombie. Frame lang, frame. Ha? Eh, ano yun? Wait lang. Yun lang. Maybe isa. Basag na yan, dalawa. Basag dalawa. Yung isa pa S. Minus 78. Tapos yung RS 62. Ay, ko bulag, 100. Ayan yung natira. Basag yan. Wait lang, wait lang. C4B, C4B. Minus 62 yan last. Minus 62. Ayan, ano, S. Wala bang iba ba? Tsaka, Bombs on the ground here! Fire in the hole! Mission success! Risk win! Smoking bomb! Fire in the hole! Smoking bomb! Fire in the hole! Affirmative. Uy, smoker. Tangina. LA S. minus 70. Yes, Ter, yes. ter na. Ter, minus 70 yan. Pasok na S isa. Pasok. Patay na S. LA na lang. Basag yan, minus 70. Ay! Backing ba? Backing. Ter, 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 ter. Patay na. patay, kissing. Binigyan ng So, smokeris. Ito mo. Sera. Aray ko, ano yun? Ayaw, napaganda. Talunan isa, talunan, talunan. Napaganda yung account to. S na, may pumunta S ha. Makatwalk isa, makatwalk. Ano si Dyan, 60. Aray ko. Door na. May ano, may mid na, may mid. Dormid, dormid, dormid. Kaya wala akong marinig. Isa win A. Win A C4. Doon, Galit na galit. pwede na lumangoy. Sobrang lamang tayo sa PC. Nag-record, nakapal ng mukha nun, no? Aray ko, bulag. Fire in the hole! Meron pa sa gilid. Mayaman na sila mag-record. May C4, may C4. Patay rin yan. Nasa C4 yung water. Ares pa nila. Nasa C4 yung water. Bago yun ah. Takay na mo ni. Nagtaka ko mo ni. Water, water! Putang ina, yung tunay na boses, naririnig sa tawa ah. Naliligo. Water, water. Ngayon, nagugas na kamay. Ayun pa, Talunan isa. Ayun. Ang inang comps yun. Ayun. Fire in the hole! Uy, sino yun? Nag-ano? B-site! Saan napunta? Ito na sa kabaho. Bilis mo wala. Saan yun? Tang ina B. mo. Pabawag B. Saan yun? Tangay na. Gagi, di ba tamaan? Ano, plan check? Plan check. Ang bilis naman ng pogo na yun. Mission success! Tagalit, binuhos niya yung
Yung galit niya dito sa kalaban. Sobrang lapit lang sa monitor, gago. Kaya ako. Putik, nakaabang. Frame lang, nakaabang. Ayun na, patay na, patay na. Puta, nagre-respawn na. Kaya pala gumawa ng bagong account, target yung TRG. Sino dyan? Aray ko, ano, safe zone. Tsaka ano may libreng ano eh. Si ano yun? Si ano talaga yun? 30 days. Si Sarah. Si Sarah, bago ako ni Sarah. Smoking bomb. Fire in the hole. Fire in the hole. B-side. B-side. Panis si Rambo. Grabe naman yung Rambo na yun. LA, dalawa. Kaya na ni Boss Jake yan. Puta, nasa... Ayup. LA daw, dalawa. Nasa catwalk. Ganda lang Okay Ellie. lang tayo. Bulat. Flash bomb. Alam, safe Fire zone. in the hole. Fire in the hole. Flash bomb. May tubig na. Smoking bomb. Dorby. Taktakin ko to. Tubig na. Wala, smoke. Ito pa. Critical yun. 96 yun eh. Di inaabot. Ayun. Water. Water lang, water. Nagugas na Minus kami. 52. Mission success. Risk win. One shot. Sambala lang ng sisig. Smoking bomb. Flash grenade. Fire in the hole. Flash bomb. Sambala mo, Boss Jake. Fire in the hole. Meron sa kanan, Boss Jake. Patay Sige, na, Boss isa. Jake. Isa pa. Ayan, Boss Jake, laban mo. Roger that. Forward mo. Isa pa. Sige. Ay, salong-salo bomba. Putang ay lang yan. Huwag mo kami bulagin, Sarah. Bulag na bulag ah. Tuloy tayo, Sarah. Kita-kita ko yung bomba niya eh. Hindi ako yun. Although, dito. May galit sa atin dyan. Hinulag naman tayo. Boxes! Box lang. Trade. Oo, nung yan. Kita-kita yung bomba eh. Wala nang kalaban, may nabomba. Sige, Lincoln. Fire in the hole. Fire in the hole. Flash bomb. Smoking bomb. Hey, chef. Flash bomb. Ang mid. Ano to ako? Aray. Si Oni, puro rush na ano, naka M60 talaga, ayaw magpalit eh. Smoking bomb. Aray ko. Patay ako. Flash bomb. Flash bomb. Wala. Meron, may bumato. Fire in the hole. Fire in the hole. Bulag. Nag-hit siya na ng M60 oh. Ano dyan, Boss Jake? A-side. Wala. Lakas, grabe. Bombs on the ground here. Ito ito eh. Watch my back.
Nagdagon nga. B, may B na pumasok. Mama! Oh, bakit na? Sorry, Pares lang. Catwalk. sinugod Ay, ako. spray. Gagi. Pares lang. Kato ka isa. PS na, Boss Jake. Nakatulog isa. Ay, mid door. Ano, floor B. Ganda rin, Boss Jake. Oh, basta panaksak oh. Ay, oo, gusto nung baril eh. Matunog. Bomb has been planted. Possible metal. Joke lang. Taksakin ah. Bomb on site A. Narinig ka, Boss Jake. Rinig ba? Nabitawan mo yung ano. Nangati. Oh, kala ko nasa back. Tangin ang bulag oh. Smoking bomb. May galit. Ano ba yun? Smoking bomb. Catwalk. Bilang sila, di. B na, pasok na. Tatlo. Fire in the hole. Kobe. Tumabog. HP. Dalawa. Tatlo. Smoking bomb. Ayaw yung ugat sa mid ah. Hindi. LA, dalawa. Bilang sila. Tatlo LA, tatlo. Tatlo, LA. May water isa, may water. Minus 84 yung isa dyan. Marshall, minus 84. Lo! 99. Isa S, isa mid. Ayan, hold C4. Hindi nila nagtanim. Smoke mo yung ano, kabila. Dapat mo. Smoker is nakabubble, so. Window. Ay, cheater. Ayan na namin. Putang ina, nakabubbles. Hindi agag. Uy, lugi. Gago nakabubbles to. Uli. Ayun, Aray ko po. HP. Nagkunyari pa. Nakabubbles ka ba? Kala mo, tatagos ka. Nagkunyari. Huli. Catwalk. Barag yun, barag. Catwalk ito. Line Ilan yung boss? S. Pillars na, pillars. Nasa A lang sila. A. May S. Hala. Flash bomb. Ano yan? Saan yun? Fire in the hole. I found her. Mission success. Let's win.
Dalawa S. Sinayin lang bawas doon. Aray ko. Kunat naman ang mukha nun. Steel box, dalawa. Ayun na. Sisig versus everyone. Plant bomb. Sumisipa oh. Ayun na. 69 bawas ng Pokardo. Anis. Piso isa. Baka Cardo yan. Mission Okay lang ina. Pumupo uli. Buang. Forward ah. Isa sa'yo, Oni. Sa'yo. Meron na trend. Pasok, sir. ah. Karin pala ako. Ayos. Ay, ang lakas-lakas nung smoke na yan. Nalinaw. Kaya pala, kulay puti eh. S isa. Steel box lang ah, steel box. S na lang. Isa pa. Oh, train. Train kaliwa. S, may S. Ang taas. Winay ba, Winay? S daw S. S lasin. Pumunta sa door. Ang bilis. May papasok na S. Pumulakin ko S. Pwede pasukin. Katok isa, katok. Sibor. Sa S. Wala, clear S. Patay na. Namamasyal. Kaya... Ginagamit mo yung smoke ko ha. Smoking grenade. Alis ka man! May mid. Yung smoke wrist na to. Sa boxes lang. Pabala ay, tren na tren. Wait lang, Boss Jake. Baba na, baba. Boxes. Kobe. Yung